मेडिकल उड़े गुटे छुआ भी मारी देकी रखी देछन आज्ञा सेटा कोला को केते अवहेला करतोंते प्लीज ए वीडियोटा उठी शेयर करन देखो कैपिटल मेडिकल सिक्योरिटी माने कोन अवहेला करूतोंते जल्दी जल्दी देखो कोइला को छुआ थोड़ा। हाँ सर नमस्कार जय जगन्नाथ मुजित पुणी थर स्वागत करछि आपण माने गोटे नुवा वीडियो रे। तो आपण माने देखि पारते मीडिया सामने रे को भलिया दीपक भाई भाषा कहउछन गाली करछन तो एथि पई ताको पुलिस बांधि नेला। अबे साले तभी किंतु पुलिस बांधि के ताको ठीक कला ना भूल कला आपण माने कमेंट करी कोन ए चुपे वीडियो टी लास्ट पर निहात देखंतु भाई माने आउ हमरो दीदी गुटे कोन कहउछन टिके सुनंतु ताको कथा से दीपक भाई तो जहा कहले मो दाण तर से ठीक करछन काहे कि ना चुप बिल्कुल चुप हिम्मत कैसे होई तेरी मुंह खोलने की गुटे पिला जेहेतु जार जीवन जाइछि केते कष्टर माने कोन हेछि सेटा तो आपण माने जानथिबे तो डॉक्टर कोन सेमान हेले भगवान सेवन जहा करि परिबे जहा चाहिबे तो सेमान कोन करजन कोन नाही पब्लिक माने कहउछन ताको सुनिया कथा होछु माने किछि अन्याय हेछि आ सेहि पई हमर भाई जन को जाई मीडिया सामने रे एमति भाषा कहछन बा गाली करछन से जहा भी हेइ थाउ ना काई से भाषा कहछन जहा कहछन सेठी तो जणे भाषा कोइ नाही ना केते जन केते लोक भाषा कहिथिले किंतु जन को कोन पई बंधा हला तो चलंतु नजर पके देवा वीडियोटा आ दोषी करी के भी डॉक्टर दोषी करी के भी जाहर छुआ मरीची ताकू भी हाथ उठे के भी डॉक्टर मारिला को पछ उंचा दउ नांती। अब मन तो सुनिले दीदी जन को कोन कहउछन माने डॉक्टर माने हाथ उठिया पई भी पछ उंचा दउ नै सिक्योरिटी माने केते स्ट्रांग केते तांकर माने ये सेटा माने एठी अनुताप करि पारुथिबे तो सही जो से भाषाटा कहिसन तो एते दुख कष्ट जने माने प्रकाश करूची जे एते दुख लागुची हमकु देखिबी कोन कहबो आपण माने भाई माने कोन आपनकर तो वीडियो लास्ट पर्यंत देखंतु आहुरी कोन कहउछन दीदी आ आज कोन न्याय परिचंती मोहन सरकार मोहन माझी एतिके सुनंतो डायरेक्ट टेलीकास्ट होउची हमर एतिके रिक्वेस्ट सुनंतो समस्तंगर सेवा रे लागो समस्त भलरे रुहंतो समस्तंगर सेवा हो किंतु जो छुआटा जाईची सेही छुआ पे आज हमर संघर्ष चलीची जो छुआटा को मारी देले सेही छुआ को आज देई परिबेनी गवर्नमेंट सरकार। दीदी जन को कहले जे डॉक्टर लाको मिसी की पिलाटा को मारी देछन बा डॉक्टर मारी देछि पिलाटा को आ ओ भाई मारो मुझे मारो किंतु एठी आपण चिंता करंतु गुटे गुटे पिलार जीवन जाउची माने पिलाटार जीवन बडो ना ए जे मीडिया सामने रे जो सिक्योरिटी माने छाडिले नाही जो भाषाटा कहले सेटा बडो। अरे कहना क्या चाहते हो गुटे पिलाटार जीवन चली गला डॉक्टर माने प्रति किछि ये नाही किछि ये नाही ए भाई कली जुग जे सत कहला सी मला टंका जियारे सबु से यारे आउर वीडियो आगु को अछि भाई माने देखंतु टिके कोइया पई जो डॉक्टर माने अछंती काले एटी रासलीला चलतो ताके डॉक्टर डॉक्टर वीडियो चालुतला प्रेम सब चाले छी प्रेम संपर्क भी चाले छी सब रासलीला भी चालू छी मेडिकल एटा मेडिकल भीतर भाई सब चाली छी। देखो दीदी जन को भी कोन कहउचंती मेडिकल भीतर सबु चाली तारे नारे ना सबु होची हॉस्पिटल भीतर एठी पुलिस किछि देखु नाही किछि करू नाही जिद्दी दीदी जन को कथा सत कि मिछ सेटा जाई कि पुलिस देखु कि दीदी जन को सत कहउचंती बा मिछ कहउचंती से जेउ रासलीला चालीथिबो सेठी हॉस्पिटल भीतर तने ताको गांडीर चमड़ा छालीला पर्यंत मार हो होटल टू आउरी मेडिकल भीतर गवर्नमेंट सरकार करि दैछि ना फिक्स देई दैछि दरमा भरै दउछे ताकर कोन असुविधा होइछि गोटे कथा निया नथिले सेठी धुआं बाहर निया अछि माने निहाती सेठी धुआं बाहरुछि माने एई कथाटा जे दीदी कहउछन्ती हॉस्पिटल भीतर तारनारे माने लासलीला सब चली तो एटा सत्य को मिछ प्लीज पुलिस सार मानकू रिक्वेस्ट जाई तांको तकू सब धरा चुकड़ा हो तांको को धरी कि जदी सत्य हेतिबो सेगुडा को छाडंतु नाही तांको चाकरी सब नियंतु तांको गांधी रे रूल गाड़ी गळे दिउ ये दुखी से आसुच पेशेंट को नहीं के किंतु से पेशेंट रे असुरक्षित रहिसंती पेशेंट को असुरक्षित करी के भी दोष करी के भी गवर्नमेंट सरकार मोहन माझी के मोर एतिकी रिक्वेस्ट है सीएम बागु को आपण से देई देबे 4 लाख किंतु गोटे छुआ को देई परिबेनी मां को किंतु डॉक्टर है के हमको हाथ उठाउची पब्लिक लोक देखंतु एठी मु गोटे कथा कहबी आमे गवर्नमेंट को वोट दउजे गवर्नमेंट को सब किछि करू
କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏତିକ ହକ୍ ନାହିଁ ଯେ ଜଣକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ସିଏ ମାନେ ଜଣକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ। वाह क्या सीन है। ସो ଆମର ଏଠୁ ଧନ ନେଇକି ତମେ ଚଳୁଛ, ଆମର ଧନରେ ନାଚୁଛ, ସେଇଥିରେ ଚାକିରି କରିକି ଆମକୁ ପୁଣି ମାରୁଛ। ହଁ ଏଇ ସବୁ ତାନେ ସଂସ୍ଥା ଭଲ ଚଲେଇଛ। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କେତେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଜଣେ ଯିବ, ତମେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ହାତ ଉଠେଇବ, ଏଇଭଳିଆ ମାରିବ ଡକ୍ଟର ହେଇକି। ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଖରାପ, ନର୍ସଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଖରାପ, ଏମିତି ବିହେଭିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯାଉଥିବ ବି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆହୁରି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ତଦାରଖ କଲେ ସମସ୍ତେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ନିହାତି ଶୁଣିବେ କଥା, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଯୋଉ ଡକ୍ଟର, ଯୋଉ ନର୍ସ ବା ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସିଏ ନେଇକି ଆସୁଛି ବା କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ରହିକି ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ, ଘୁରା ଚେୟାରରେ ବସିଲେ, ଘୁରିଲେ, କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଥରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝ, କଷ୍ଟକୁ ବୁଝ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବ। କେତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମକୁ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ନର୍ସଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଏସି ଭିତରେ ରହିବେ। ସରକାର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନଙ୍କର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, ତମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ତାଙ୍କର ବଡ ହାତ ଅଛି ଏମିତି ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କଣ ପଚାରିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେନି। କେତେ ମାନେ ଏମିତି ବିହେଭିୟର ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ବହୁତ, ନର୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ଖରାପ। ସେଇ ନର୍ସ, ସେଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି କିଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଭାବିନିଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କାହା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝାଏ। ଆମେ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମ ଦେଇକି ତମେ ଚାକିରି ପାଇଲ, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଗୁଇଠା ମାରୁଛ, ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଛ, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ନା। ତମ ଚାକିରି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ସବୁ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜେଲରେ ନେଇକି ପୁରାଉ, ପୁରେଇକି ତାପରେ କଣ ହବ ବୁଝାଯିବ। এইভଳିଆ ସବୁ ଭାଷା କହିବ, এইଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ ନା। ଆରେ ଯିଏ ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହୁଅ, ଭଲ ଭାଷା କୁହ, ଭଲରେ ଇଏ କର, ତମକୁ ଭଗବାନ ବି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତମର ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଭଲ କାମ ହବ। এইଭଳିଆ କାମ କଲେ ତମକୁ ସବୁ କିଏ କଣ କଥା ନା, ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ବଡ କଥା, ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ঠিক আছে ଭାଇମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କାହାର କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, କାହାର କଣ ଠିକ, ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।